Hello, Yang Siang. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम आए हैं कैनन का वर्कशॉप में और यहाँ पर हम कवर करेंगे इस इवेंट को। आप देखते रहिए क्या होता है, सीखते हैं। वैसे ये मेरा फर्स्ट टाइम है, मैं सोनारतोरी में एक इवेंट में आई हूँ। 1 आवर लेट हो गए हम। आपका नाम? सिंगली ये वाला 26। चलिए, स्टार्ट नहीं हुआ इवेंट वैसे। चाय पीते हैं। बहुत टेस्टी है और हम घर भी कुछ खा के नहीं आए, बहुत जल्दी हम जब घर से बाहर निकले थे बहुत लेट हो गए थे, 11:30 हो गया था। तो हमने सोच लिया था आज तो हम गए, बहुत ज़्यादा लेट हो गया, मगर प्रोग्राम स्टार्ट ही नहीं हुआ है ना, हम लकी हो गए। हेलो इकोफाई क्या पूरी रिटर्न्स। हेलो हेलो, प्रोग्राम स्टार्ट हो गया है पांडा चेंखा और अभी यहाँ पर है हमारा EOS R6V। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। आज हमारा আমার নাম वीडियोग्राफर और বিশ্বজিৎ রায়। कोरियोग्राफर है। YR6V, দিস ইজ V ফর ভিডিও। তো আমাদের কাছে কিন্তু এই V সিরিজের একটা আলাদা লাইনআপ এখন আসছে। সো অনিন্দ বাবু আমাদের টেক এক্সপার্ট ফ্রম কলকাতা। দেন উই হ্যাভ মিস্টার প্রশান্ত কুমার, উনি আমাদের মার্কেটিং ডিভিশনটা দেখেন। मार्केटिंग উই হ্যাভ सर ने ही मेरे को कॉन्टेक्ट किया था। এই প্রোডাক্টটা আমরা এখন লঞ্চ করতে যাচ্ছি। আজকে হাতে নিয়ে দেখবেন এই ক্যামেরাটা, যেটার নাম হলো EOS R6V, তার একটা ছোট প্রোমো ভিডিও দিয়ে শুরু করতে চাই। এখানে মেনুটাও কিন্তু ভার্টিক্যাল হয়ে যাবে, যাতে আমরা কন্ট্রোল করতে আরো সুবিধা হয়, আরো ইজিলি আমরা ক্যামেরাটাকে, আমরা চাই যে আপনারা ক্যামেরাটাকে জিতে নিয়ে ইউজ করুন। এর থেকে ভালো খুশি খবর হয়তো আমাদের জন্য হবে না, যদি এখান থেকে যারা বসে আছে তারা এই ক্যামেরাটা যদি জিতে ইউজ করেন। इस कैमरे को फ्री पाने के लिए एक कॉन्टेस्ट चल रहा है, इसके बारे में डिटेल बोलेंगे। থ্যাংক ইউ স্যার। তো এখানে ক্যাননে একটা কম্পিটিশন লঞ্চ করছে, যেখানে আপনারা যদি পার্টিসিপেট করেন তাহলে এখান থেকে টোটাল 12টা উইনার জিততে পারবে। টিল নভেম্বর এই কম্পিটিশনটা চলবে, 6 মান্থের জন্য। পার মান্থ 2টা উইনার সিলেক্ট হবে, পার উইনারে R6V অনলি বডি ফ্রি পাবে। কোন কোন জনারে আমরা ভিডিও করতে পারবো? ফার্স্ট হইছে ট্রাভেল ব্লগিং করতে পারে বা ট্রাভেল ভিডিও। তারপরে হচ্ছে ওয়াইল্ড লাইফ, যেরকম ওয়াইল্ড লাইফ যদি কেউ করে ভিডিও করবে ওখানে। দেন ফ্যাশন, দেন আমরা ওয়েডিংও ভিডিও করতে পারি। ওয়েডিং মিন্স যেখানে ইমোশন ক্রিয়েট হয়, ছেলেটা মেয়েটাকে সুন্দর লাগাচ্ছে, এদিকে মা কাঁদছে, ওরকম ইমোশন। তো ওইখানে ইমোশন আমরা দিয়ে এই ভিডিওটা বানাতে পারি। তারপর ফেস্টিভ্যাল, যেরকম দুর্গা পূজা আছে, রথ গেল, এরকম ফেস্টিভ্যাল আমরা ইমোশন ক্রিয়েট করে দেখাতে পারি। তারপর হচ্ছে ফুড মিন্স ট্রেডিশনাল ফুড কতগুলো থাকে, ওগুলো আমরা ভিডিও বানায় ইমোশন ক্রিয়েট করে আপলোড করতে পারি। তো মেগা উইনার মিন্স 12টা উইনার যোনটা সিলেক্ট হবে, ওখান থেকে একটা উইনার সিলেক্ট হবে, উনি পাবে 10 লাখ টাকা। 10 লাখ টাকা মিন্স না ক্যাশ না চেক, উনি পাবে। উনটা ড্রিম প্রজেক্ট হবে, ওখানে ক্যাননে হেল্প করবো 10 লাখ। কেমনে পার্টিসিপেট করবো আমরা? ফার্স্ট হইছে আমরা ভিডিও বানাবো। ভিডিও মিন্স আগের ভিডিও হইতে পারে বা নতুন ভিডিও হইতে পারে। ওটা ফোন দিয়া ক্যামেরা দিয়া কোনো প্রবলেম নেই, যে কোনো ফরম্যাট দিয়ে বানাতে পারো, জাস্ট ভিডিও বানাতে লাগে উইথ ইওর ইমোশন। ओके, ইন্ডিয়া ইমোশনের মিউজিক ট্র্যাক, এই মিউজিক ট্র্যাকটা আমরা চলাতে লাগে, মিন্স ব্যাকগ্রাউন্ডে আনবো ইন্ডিয়া ইমোশনের মিউজিক ট্র্যাক। তারপর হইছে ফিল্মটাকে আমরা যেটা শুট করব, ওই ফিল্মটাকে আমরা সোশ্যাল মিডিয়াতে ছাড়বো, মিন্স ইনস্টাগ্রাম, ফেসবুক, ওইখানটাতে আমরা হ্যাশট্যাগ ইউজ করব, ইন্ডিয়া ইমোশন হ্যাশট্যাগ, যেরকম ব্যানারে আছে। দেন R6V হ্যাশট্যাগ, দেন ক্যানন ইন্ডিয়া হ্যাশট্যাগ, ওরকম করে। দেন ক্যানন ক্যামেরা ডট ইন এ ট্যাগ করব ইনস্টাগ্রামে। তো এরকম হ্যাশট্যাগ ইউজ করে ভিডিওটা আমরা সোশ্যাল মিডিয়াতে আপলোড করব। তারপর হইছে ভিডিওটা আমরা আঙ্গুল চুনটা মাইক্রো সাইট আছে, মিন্স এখন তোমরা যদি সোশ্যাল মিডিয়া ছাড়ো তো তোমার সিলেক্ট করাও মুশকিল হয়ে যাবে, কারণ বহুত হ্যাশট্যাগ ইউজ করে আছে। তো ভিডিওটা আমরা ম্যাক্রো সাইটে ছাড়তে পারবো। ম্যাক্রো সাইটের লিঙ্কটা হইছে ওই কিউআর কোডে আছে, ওইখানটাতে গিয়ে আমরা ভিডিওটা সাবমিট করতে লাগবো। ম্যাক্সিমাম যেটা আপলোডিং আছে ওটা হচ্ছে 100 MB, আর ম্যাক্সিমাম টাইম যেটা সং ডিউরেশন থাকে। এই দুজন আছে যেটা লাস্ট মান্থে এই দুজন উইনার হয়েছে।
R6V। তো আরো কজন বাকি আছে? টোটাল 10 জন বাকি আছে। 12 জনের থেকে 2 জন অলরেডি জিতে গেছে। এই মাসের উইনার নেক্সট মাসে রেজাল্ট দিবে। দেন এরকম করে কন্টিনিউয়াসলি চলতে থাকবে নভেম্বর অবধি। আপনার পুরনো ভিডিও যদি কিছু থাকে হুইচ ইজ যেটা আপনার ইমোশন বোঝাচ্ছে, যেটার মধ্যে স্টোরি টেলিং আছে, যেটা একটা মুভমেন্ট আছে, ঠিক আছে, সেই ধরনের ভিডিও কিন্তু আপনারা ডেফিনেটলি আপলোড করতে পারেন, ঠিক আছে। এবং আমি বলছি এখানটা ওপেন আছে এবং এরকমও না যে আপনাকে শুধু একটা ভিডিও মাসে পোস্ট করলে আপনি আর পাবেন না। আপনি মানে এনরমাস টাইম আপনি ভিডিও মানে দিতে পারেন এবং তার কোনো লিমিটেশন নেই। মাসে আপনি 10টাও দিতে পারেন, 20টাও দিতে পারেন, আপনি প্রতি মাসে 10টা করে দিতে পারেন, আনলেস ইউ আর বিকাম এ উইনার। Yes. আপনি যদি জিতে যান দেন ইউ হ্যাভ টু স্টপ, Okay. ঠিক আছে। বাট এটা কিন্তু খুব দারুণ একটা প্ল্যাটফর্ম। Time মিনিটের দিতে পারবেন। এই গানটা অ্যারাউন্ড আমাদের যেটা থিম সং আছে, ওই থিম সং এর সাথে কিন্তু আপনাকে দিতে হবে প্রতিটা ভিডিও। এই থিম সং এর ডিউরেশনটা হচ্ছে 2 মিনিট 16 সেকেন্ডের মতো। আপনি 2 মিনিট 16 সেকেন্ডেরও ভিডিও দিতে পারেন বা তার থেকে একটু কম যদি 2 মিনিটেরও হয় সেটাও কোনো আপত্তি নেই, ঠিক আছে। বাট আপনি যদি 30 সেকেন্ডের মধ্যে দেন, 30 সেকেন্ডের মধ্যে আপনি ইমোশন বা স্টোরি আপনি বোঝাতে পারবেন না। সো একটা ইমোশন বা স্টোরি বোঝাতে গেলে আপনাকে অ্যারাউন্ড 1.5 থেকে 2 মিনিটের একটা ভিডিও বানাতেই হবে। সো এই মানে সঙ্গের যে থিম সঙ্গের ডিউরেশন দ্যাট ইজ 2 মিনিট 16 সেকেন্ড। যে অনেকেই বলে যে ক্যানন কেন ওপেন করছে না নিজেদের লেন্সের লাইন আপ টু থার্ড পার্টি। R6V তে আমরা পাচ্ছি, আমরা জাস্ট মোডটাকে চেঞ্জ করলে স্টিল ফটোগ্রাফির জন্যও সেম অপশন কিন্তু আমরা পেতে পারি। বাট জাস্ট একটা ডিফারেন্স যে সেখানে মেকানিক্যাল শাটার নেই, এখানে কিন্তু ইলেকট্রনিক শাটার আছে পুরো। We can of course say that we have got a very amazing camera, but we want you to test that camera and give your feedback also. इसलिए 3 कैमरास यहाँ पे हैं। अभी Q&A चल रहा है, तो जो कैमरामैन त्रिपुरा से फेमस आए हैं वो लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्योंकि वो लोग तो डेली लाइफ में यूज़ करते ही है। मुझे ऐसे সিনেম্যাটিক छोटा আউটপুট वाला পেতেছে, সেটাতে কালার ফিল্টার দেওয়া আছে। R6V is made to capture. जस्ट इमेजिन हमको ये कॉन्टेस्ट में हम पार्टिसिपेट किए और जीत गए। लाइक यू कैन मैनिफेस्ट गुड थिंग्स, राइट? सो जस्ट इमेजिनिंग माई सेल्फ विनिंग दिस 2 lakhs plus camera and also winning 10 lakhs for the project. वो अदर ब्रांड में क्या होता है, क्रॉप हो जाता है, जूम हो जाता है। हम लोग का इस कैमरा पे जूम नहीं होता। मॉडल आ गया, अभी ये पोस्ट मारेंगे और हम सब लाइक खींच सकते हैं। मतलब जो कैमरामैन, फोटोग्राफर्स, वीडियोग्राफर्स है उसको टेस्ट करने के लिए कैमरा को। Hi, my name is Christina. Thank you so much, Canon, for having me here. Hi, my name is Christina. Content creator from Tripura. It's an privilege to be invited by Canon for the long-term videos of 6 अभी खाना खाएंगे, हमारा शूट हो गया, BTS हो गया, सब कुछ हो गया। लंच कर लेते हैं। हाँ, लंच कर लेते हैं। हाँ, दूसरों ने सब ने खा लिया, बस हम बाकी है, खाना ही ख़त्म हो जाएगा नहीं तो। ओ और को तो खा ले, हमसे भी पहले खा ले। आलू भाजा मोना को एक चूट डाल दीजिए। मून आज की धन्यवाद। नहीं मैं आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ दाल। मिक्स वेज पनीर मुझे पनीर पकाना नहीं आता, तो लाइक होटल्स में खाना बहुत अच्छा लगता है मुझे पनीर। अभी जाएंगे हम चिकन की तरफ और रसगुल्ला की तरफ। थैंक यू। चटनी चाय तुम खा रहा है, कैसा है? टेस्टी है? आज का हमारा लंच खाते हैं, चलो। बजे Canon launched India for total years R6V. पैकअप कर लेना। हाँ, आज हमारा पैकअप हो गया। पैकअप हाँ, और गुड डीप। ओके, just bye guys, see you in the next vlog.
A few moments later. सो गाइस अभी हम आ गए हैं विशाल में थोड़ा ग्रोसरी शॉपिंग करने के लिए। बहुत दिन हो गया है हमने ग्रोसरी शॉपिंग नहीं किया है। यहाँ आने के लिए हम लाइक इतना स्कैर्सिटी से रह रहे थे। सब टॉयलेट्रीज ले लिया जो जो चाहिए। हाँ चलो लेते हैं। ये देखो हमने कितना सारा लिया है। अभी चाहिए, हाँ ले लो ले लो। टाइट्स अच्छा होगा कि सर्फ बोलो, सब कमेंट में बोलो आप लोग को कौन सा अच्छा लगता है। हम तो सस्ता में चूज़ करते हैं, क्वालिटी से चूज़ नहीं करते। ये 132 है, कर लो, कितना ही फर्क है। 6 रुपये का क्विक वॉश में क्या है, क्या डिफरेंस है क्विक वॉश और ओह इतना कॉस्टली है क्विक वॉश 230। आई एम सॉरी आई डोंट वांट टू वॉश क्विक। ना मैं देर से धो लूँगी मगर डबल पैसा नहीं दूँगी। आज फर्स्ट टाइम एक्सेप्ट किया मेरे हस्बैंड ने। वो घर कभी साफ नहीं करता है, साफ करता है, फ्लोर मॉप नहीं करता। हाँ वो आज एक्सेप्ट मगर एक्सेप्ट किया, नहीं तो वो हमेशा बोलता है तुम कुछ नहीं करती हो। ओ मेरे बॉयज मेरा सिस्टर इन लॉ है, ये सुंदरी है, सिस्टर इन लॉ है, शादीशुदा है। आप लोग प्लीज़ वाह कैमरा आते ही इतना अच्छा एक्ट कर रही है। अच्छी है मगर और भी ज़्यादा अच्छा एक्ट कर रही है। वाह थोड़ा एडवर्टाइज कर लो। ऐसा एक्टिंग कर रही है जैसे कि इस बॉडी स्प्रे है। ओके गाइस, यू नो वी आर ऑलमोस्ट डन शॉपिंग। हम एक चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। किस चीज़ के लिए पता है? बोलो उन लोगों को। नो सोने के लिए। आज मैं हार्डली 2 आवर्स सोई हूँ। कल बहुत सारा एडिटिंग का काम था मगर आज का इतना बड़ा कोलैबोरेशन जो था तो ऑब्वियसली उठना तो पड़ेगा। नॉर्मली मैं इतना सुबह को नहीं उठती मगर जब अपॉर्चुनिटी नॉक करता है तब ज़रूर उठती हूँ मैं। आई विल वेक अप एट इवन 5 और 4। चाइल्ड सेक्शन में आ गए अभी। मेरी छोटी बहन कज़िन सिस्टर का गिफ्ट ढूंढने। उसका बर्थडे वैसे चला गया मगर हमने गिफ्ट डन बिलिंग राइट नाउ। बारिश आ गया बाहर तो देखो हमारा सामान कितना हो गया। A few hours later. So guys, tinatawag mo siya na nalikya ang tinno ko payay। फिर से भूल गई मैं हिंदी ब्लॉग कर रही हूँ करके। एक्चुअली हम घर आके सो गए थे और जिम भी मिस हो गया हमारा। और अभी हम बाहर गए थे, हमने मेडिसिन्स लिया। ये रहा मेरा मेडिसिन्स। मैं भूल गई थी कि मैं ब्लॉग कर रही हूँ बोल के। सिरप में ये लिया और टैबलेट में एल्हेस्ट और ये थ्रोट का क्रोसिन। स्ट्रेप्सिल सोचा था मैंने मगर ये तो क्रोसिन निकला। आज का हमारे खाने में है चिकन गिज़र्ड एंड विंग्स एंड सो मेनी अदर थिंग्स। काटाकुटी बोलते हैं हम इसको। और यहाँ है टोमेटो मोसेन हमारा ट्रेडिशनल। और ये है स्नेल और पम्पकिन और उसको कुछ लीव्स है, मुझे नाम नहीं आता। और यहाँ थोड़ा लेमन्स भी है। सो गाइस आज के लिए इतना ही। हम फिर से मिलते हैं। बाय।